wala ako nag-surrender. No? Thank you so much. So, syempre, sabi nga nila, quitter never win. Yes. Winners, sabi ko, ang akong magod na moto, walang, di magod na magiging, ang tawag siya kanang North, no? Sa serbisyong totoo, headed by our Honorable Governor, Emilio Lala G. Palino Medusa, and kauban man sa ato ang Vice Governor, Honorable Efren Piñon, and of course, sa mga opisina, no? Di ko kabot rin kung wala mong kumisultan, headed by our Dr. Eva Serabaya, and of course, as funds coordinator sa probinsya ng Cotabato. So, I hereby declare Barangay! So, congratulations!